Est-ce que vous saviez qu'il y a des gens qui analysent le sport? Sur Radio Clédo, il y a des journalistes qui vivent et font vivre le sport. Solo mumbe bulo ni sombo la udme. Le mana ma kle kana fuli be obela jele afo feme ka na me ambo fo ka wole mondo o ma fli abaka radio mandi de ka radio Clédo kemeni kele murungu flas te Niger la Bamako ambe la seluke bi an pakruba o le fleni joliba assez ale koni tarabara nyuma paquet chat ka fe atara elect sport mine kele anifu okma segini be dimanche wore ni émission ya mena dadola dakura fla anyemu me polontana na anyemu famia kan odi limano makada kan anyera tunte no bora la munye championnat national ligue 1 orange journée durna okma ale polontan kona beni ka kunche okma munye kuma baw koni am saka fakulu affaire mange stade de Bamako COB focusé AS Real dugulum vla
o kuma LCB nu bɛɛ lajɛlen ko duman kɛ nin dɔgɔkun laban in na an b'an da don o la n'o bɔra yen an bɛ taa nɔsɔnbugukaw fɛ yen n'an taara nɔsɔnbugukaw fɛ yen formation belebeleba o kɛra yen dɔgɔkun laban in na o kuma ka daminɛ mun ye jumadon na baara minnu kɛra o kɔnɔ an bɛ fan fɔlɔ di mɔgɔw ma bi ni ala sɔnna ma an b'a fɔ cogo min mercredi an n'a tɔ lase limanaw ma n'o ye fermeture ye donc n'o bɔra yen tubabu fɛ yen an b'a fɔ fana mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la championnat bɛ ka tan Faransi Marseille kɔni fariya sɛbɛ bugɔ kɛra bugɔli ye fo ka bugɔli bɛ bama bugɔ ji la a kɛra o de ye o bɔlen kɔfɛ mun ye Angleterre Liverpool ma sɔn dɛ Tottenham y'a don u ye Tottenham minɛ finalement u ye sebaya ta Chelsea ale fana b'a ka saratan kelen boli la bɛ ɲɛmaw nɔfɛ o kuma ni émission in kɔnɔna la sa an b'a fɔ Arsenal kɔni gɛlɛya b'ale de kan émission kunnafoni misɛnmanin caman bɛ yan ni ala sɔnna ma ni émission kɔnɔ an bɛna bɛɛ lajɛlen di aw ma 600 polisi ale fana kɛra ŋana ye mun ye an b'a fɔ cogo min na qualification ɲini na a kɛra jɔyɔrɔ filanan tɛ wa ni ma fili masa sɔrɔ fɔlɔ don wa filanan don ka da k'u qualifiera nka ne kɔni ka jate la a bɛ ko mun kɛra fɔlɔ yɛrɛ ye de ou bien filanan parce que olu gɛnna u ye belebele de bugɔ dɛ Algérie nka ni ballon tan ye kɛrɛnkɛrɛnna ni basket ye a ma nɔgɔya dɛ nka an bɛna ɲɛfɔ aw ye sisan polisi ale ka qualification o bɛna cogo min an b'o ɲɛfɔ aw ye n'ala sɔnna ma sisan an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala aw ye an ka émission a kɔnɔna na Masa Solo i ni tile Ousmane Traoré ça va alhamdulillah kɔrɔ basi t'i la somɔgɔw ba nana ale sɛmɛ kɛrɛkɛ la donc e ni ne bɛna bi baara in kɛ Abu Cote Touré ale bolo bɛ nɛgɛw la sisan an bɛ taa Abu fan fɛ yan'an ka segin ka na Voilà, Masa Solo. Ousmane Traoré. Bara an b'a daminɛ ni coupe CAF ye. Joliba Ase o kuma ale kɔni ye taama duman kɛ. Masa taama in a diyara parce que Joliba ye sebaya sɔrɔ. An b'a fɔ cogo min na coupe CAF match aller don. O kuma Joliba Ase kunun wulada fɛ 14h30 k'a mago bɛ jɔn na baaraw daminɛna. O kuma Joliba kɔni a y'i jija dɛ. N'i y'a jateminɛ ballon tan in k'a da tulu la k'a da jaba la ɲɛma sɔrɔ la première mi-temps na fu ani fu déjà mi-temps bɛna daminɛ encore u bɛ ɲɔgɔn na Joliba bɛ ka Electrisport ɲini Electrisport bɛ ka Joliba ɲini si ma ɲɛ sɔrɔ fo sanga tɔ tolen sanga 4 ye Masa Solo Joliba bɛna ka na cɛlu sɔrɔ ka kɛ u ka joueur min fɛ o tɛ maa wɛrɛ ye Umar Kamara marakala zone tɛ fila ye kelen don donc u ka préparation na yan'u ka taa a kun ye i ɲɛna ye a kun ye 3 don cɛlu 3 don Kulukoro an yɛrɛ y'a fɔ yan ko nin ka ɲi o moral ma kosɛbɛ yɛrɛ donc parce que déjà attaquant n'a bɛ bi don plus bɛ bi don ka taa dɔ plus bɛ na confiance yɛrɛ la donc Omar Kamara donc a y'a confirmer Bamakɔ yan contre Azi mun ye contre Elect fana o de kun ye laɲini yɛrɛ belebeleba ye donc il a confirmé là-bas encore donc Omar Kamara o y'a sɔrɔ déjà an b'a fɔ min ye bin yɛrɛ Ousmane an b'a fɔ min ye tir dɔ de bɛ kɛ ne yɛrɛ tɔgɔma fɛ n'o ye Sulemani Kulibali donc ale bɛ poteau minɛ donc ballon bɛ sigi deuxième ballon donc kɔrɔba yɛrɛ ka fɔ min ye joli donc surface kɔnɔna la wa hakili b'u yɛrɛ la u bɛ ballon suit kosɛbɛ donc deuxième ballon Ousmane Traoré donc a bɛ ballon daraki donc dolo ballon bɛ se da cɛlu la 1 ani fu sanga 80 ani sanga 6 i y'a fɔ cogo min na affaire ɲuman ba yɛrɛ de don an kana ɲɔgɔn nɛgɛ parce que Electrisport ɲina bɛɛ Ousmane Mamuti u ka so fɔlɔ
parce que Djeliba y'a fait une maquette on y'a fait Djeliba fana be déplacement ɲuman kɛ déjà surtout compétition africaine na donc o de confirmer an ye tuguni donc an bɛ se ka fɔ san kɔni seginni kɔni donc o ye dimanche wɛrɛ ni Ala ma basi kɛ wa masa solo an ka ballon lamɛn fɔlɔ yani an ka se an yɛrɛ ka dakurɛ fila fara kan mun ye Salimba ye Salimba Laji an ka kuma lamɛn u ka kuma ka ɲi parce que olu ka déjà olu bɛ k'u ɲɛsin retour de ma dɛ k'a gɛlɛyara mais u y'o bila ko k'an ka ɲɛsin ale ma ko bɛɛ k'u dɛmɛ ko bɛɛ ka bɔ o kuma an ka Salimba lamɛn a ye kuma min fɔ o kɔnɔna la mun ye Gawusu Sila ale ka ɲininkaliw kɔnɔ. Bon vraiment an nisɔndiyalen don wallahi an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo fɛn radio lamɛn Mali la yen nɔ k'an soutenir an bɛ bɛɛ lajɛlen fo vraiment an ye match kɛ match ɲana wa an sera ka sebaya sɔrɔ mais an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ match retour la bɛɛ ka bɔ n tɛ Jeliba ko ye n tɛ équipe wɛrɛ ko ye nin ye Mali ko de bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa an soutenir pour que an bɛ se ka qualification sɔrɔ cogo min na bon an ye premier mi-temps de ta yan nɔ n'Ala sɔnna ma deuxième mi-temps o bɛ kɛ Mali la Bamako bon m'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ m'aw fo aw yɛrɛ an tɛ an ka baara la halisa Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo quoi n bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na ayiwa o bɔlen ko ye an ka i tɔma lamɛn Sulemani Kulibali an ka masakɛ lamɛn Masa Solo a ye mun fɔ ne ka cɛkɔrɔba tɔma an ka lamɛn. Non vraiment an b'a ɲini Bamakɔ ka bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛɛ ka bɔ i n'a fɔ Kɔnɔkulu u ka taa an jukɔrɔma tintin parce que match ma ban fɔlɔ an premier mi-temps de jeu tɔ la deuxième mi-temps ni Ala sɔnna ma deuxième mi-temps u bɛ taa Bamako de i y'a faamu ni Ala sɔnna ma u ka bɔ i n'a fɔ Kɔnɔkulu u ka taa an soutenir k'a daminɛ entraînement fo match kɛ don an k'u ye an kɛrɛfɛ o fana b'an na nisɔndiya ni Ala sɔnna ma an bɛ nisɔndiya belebeleba an b'a lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma tɔ tɛ Jeliba ko ye bilen dɛ Maliko de don ni Ala na kira sɔnna ma sebaga ye min ye Bamako an b'o di an kanubaga bɛɛ lajɛlen ma n'an ka supporters an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ a ye bɔ i n'a fɔ Kɔnɔkulu ka taa an jukɔrɔma tintin aw dɔrɔn de bɛ se k'an dɛmɛ aw dɔrɔn de bɛ se ka nin match victoire ta k'a di anw ma. ayiwa nin ye joueurs fila minnu n'an sera ka minnu sɔrɔ minnu ka kumakan ɲuman sɔrɔla an bolo nin y'o ye mun ye Elayi Salimba ale ni Sulemani Kulibali olu fila bɛ jouer nin match in na n'i ye match in kɔni ta k'a lajɛ an b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la dege karamɔgɔ an y'a fɔ cogo min a ka nin match gestion ɲɛna parce que n'i y'a lajɛ ka Mamadou Cissé k'o remplacer ka Sambou Sissoko k'o remplacer u ka match ka tila ka ɲɛ tan ka tila ka sebaya ta kɔfɛ vraiment bɔ ko baara ɲɛna nka baara ma ban dɛ a tɔ bɛ lafa Bamakɔ yan o kuma an b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la dege karamɔgɔ a n'a ka ballon u ye ballontan ɲuman kɛ mun n'a ye jaabi ɲuman d'a ma n'a bɛ kɛ sababu ye lala an b'an jigi da qualification kan yan n'Ala sɔnna ma dimanche nata lansara wagati saron sɔrɔ Moribo Keita la o kuma n'Ala sɔnna n'u yɛrɛ nana an n'a don a détail tɔw la ka fɔ limɔnɔ ye sa a coupe de confédération coupe kafu kelen in kɔnɔna na jaabi mun sɔrɔla olu de filɛ nin ye Fosa Junior ka bɔ mun ye Madagascar ale ye seguya sɔrɔ RS Berkane kan 2-0 Côte d'Or n'o ye fana ye an b'a fɔ cogo min na Madagascar équipe ye Al Masry kɔni taara an bɛ se ka fɔ ko déjà k'olu yɛrɛ qualifié la ka bɔ u taara 4-9 de kɛ Côte d'Or la u ka so fo Madagascar 4-0 Al Masry y'o kɛ ka bɔ Egypte donc Gorma ye ale kuruna a ka so Daring Club Motema Pembe fɛ 1-1 mais mun ye KCAFC o kuma ale kɔni dɛsɛra ale dɛsɛra Kolokoto Paradu la o kɛra 0-0 ye Green Eagles o kuma ka bɔ mun ye Zambi ni ma filɛ ale ni Asani Agadir o fana filanin bi kɛ 1-1 Young Africans ka bɔ Tanzanie o kuma Pyramids ka bɔ Egypte ale taara gagné fo Young Africans fɛ 2-1 UD Songo ale fana Mozambique ale bɔra ka so Bidvest fɛ ka bɔ Afrique du Sud 2-1 o kuma mun ye Ashanti Kotoko ale dɛsɛra Kolokoto San Pedro la Côte d'Ivoire San Pedro la 0-0 an y'a fɔ cogo min mun ye Enyimba Football Club ye sa ale ye sebaya sɔrɔ TS Galaxy kan 2-0 mun ye Kano Pillar Sport ka bɔ Nigeria ale ni Zanaco tun bɛ ɲɔgɔn na Zanaco taara gagné f'a ka so 3-1 o kuma mun ye AS Kara ale ye sebaya sɔrɔ Enugu Rangers ka bɔ Nigeria 2-1 Oroya AC ale ni Bandari tun bɛ ɲɔgɔn na Oroya sera 4-2 o kuma mun ye Al Nassr o kuma ka bɔ Libi ale ni mun ye Prolin ye olu ye filanin bin kɛ 2-2 Nouadhibou o kuma n'o ye Mauritanie équipe ye ale ye Triangle bugɔ 2-0 Triangle FC an y'a fɔ Yongo Joliba se ale taara sebaya ta fo mun ye Elect Sport kan Tchad 1-0 seginni c'est dans une semaine ici ni Ala sɔnna ma
jolbase ale ni l'export olu b'u kwada ɲɔgɔn kwa la ni ala sɔnna ma ni mun bɔr'o la waati nataw la an bɛn'o ɲɛfɔ aw ye limanaw ala ka an jɔyɔrɔ bɛɛ tintin ma an bɛ taa sisan mun ye Abu Cote ale fan fɛ yan'an ka segin an da don kunnafoni tɔw la. N'an bɔra joliba ase o kɔnɔna la ka bɔ kubukafu kɔnɔ an bɛna championnat ale dayɛlɛ sisan championnat national Ligue 1 Orange Masa Solo Ousmane Traoré journée duruna ballontan kɛra ni ma fili a tɔ ye ballontan kelen a ka kuncɛ jaabiw bɛ cogo di classement ko bɛ cogo di Masa Solo. Ousmane Traoré y'a fɔ cogo min ye championnat national Ligue 1 Orange donc an bɛ se ka fɔ a tile duruna donc o duranci kɔni daminɛna kabiri jumadon donc o la sa i b'a jateminɛ k'a fɔ mun ye jumadon kɔni mun ye match o kɔni kɛra o la sa mun ye kunungo sa mun ye dimanche don donc durantan tɔw kɛra kunun stade Omnisport Modibo Keita ale o kɔnɔna la sa mun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Stade Malien de Bamako donc ale ni US Buguni tun bɛ ka jouer o yɔrɔ la donc o durancɛ la sa an b'a fɔ min ye Stade Malien de Bamako ale gagné 3-0 donc o 3-0 la donc an b'a ye k'a fɔ min ye Mamadou Koulibaly Madou Koulou sanga 45 ale ni sanga 50 ani sanga 5 na o waati donc ale ye celu 2 o sɔrɔ ka don Ali Badara Sila sanga 60 ani sanga 1 donc ale ye celu 1 o sɔrɔ ka don min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Stade Malien de Bamako ale fan fɛ o ka sababu ye Stade Malien donc ale bɛna sɛbɛya sɔrɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la US Buguni ka Ousmane Traoré 3-0 o cogoya la durantan kɔni bɛ kuncɛ o cogoya la walasa durantan kɔni kuncɛra o la n'i y'a jateminɛ sa Ousmane Traoré an b'a fɔ min ye effet marquant dɔ kɔni kɛra mun ye a match o kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ sa mun ye Stade Malien ale ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buguni ka match la Ousmane Traoré donc an b'a fɔ mun ye gɛlɛya kɔni tun bɛ a match la dɔɔni gɛlɛya tun bɛ yɔrɔ jumɛn parce que n'i y'a jateminɛ an b'a fɔ mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya arbitre yɔrɔ d'abord an b'a fɔ mun ye Adama S Kone donc n'ale yɛrɛ tun ye premier assistant ye donc sanga 40 sanga 5 na o waati Ousmane Traoré donc ale bɛna bana donc ale bananen donc o bɛna ale nɔrɔ bila ni mun ye Modibo Samake ale ye nka yanni Modibo Samake ka na donc an b'a fɔ mun ye 4e arbitre n'o ye Sori I Keita donc ale de kɛra mun ye premier assistant o ye donc Modibo Samake nalen donc ale kɛra mun ye 4e arbitre Ousmane Traoré walasa n'i y'a jateminɛ an b'a fɔ mun ye Adama S Kone ale bananen Ousmane Traoré donc ale sen bɔra match la mais n'i y'a jateminɛ match yɛrɛ yanni match ka daminɛ n'o ye Stade Malien ni US Buguni Ousmane Traoré donc an b'a fɔ mun ye match daminɛna ka sanga 50 de kɛ ambulance tɛ terrain kɔnɔ ɔ ye problème ye e ni sugu fɛnna yɔrɔ a man ɲi Ousmane n ko a bɛ fɔ mais ne yɛrɛ bɛ jɔrɔ arbitre min bananen filɛ nin Ousmane n'a kun kɛra Ala ka n'a cɛ janya n'a sɔrɔ a kun kan ka évacuer a bɛ kɛ cogo di a bɛ kɛ problème ye problème b'a la donc an tɛ se k'a faamu k'a fɔ ni match sugu ninnu bɛ organiser k'a fɔ ko ambulance bɛ retard ta o ye kelen ambulance bɛ retard ta je pense que arbitre fana il est le responsable du match Abdoulaye Sissoko c'est un arbitre de Abdoulaye Sissoko Ousmane Kayi ɔ i tɛ match jɔ munna i t'a kɔnɔ fo ambulance ka na fɔlɔ i ka sɔrɔ ka match daminɛ o ye sariya ye o ye sariya ye parce que n'i m'o dabila e ye mun fɔ sisan Ala k'an kisi nin ye senbana ye n'a kɛra dusukunna bana ye bana ye yɔrɔ dɔ ye problème b'a la a ko bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ compliqué dɛ donc an b'o fɔ arbitre ye mais arbitre yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ an b'a fɔ commission d'organisation de ye olu ko hakili to nin yɔrɔ la championnat tɛ se ka tan dɔgɔtɔrɔw kɔ a tɛ se ka tan sapeur pompier kɔ vraiment u kana sɔn nin ma o bɛ se ka mɔgɔw ka vie don kalama la Ala k'an kisi a b'a don ala dɔ Masa Solo tɛmɛna ye donc 3-0 donc durantan kɔni bɛ kuncɛ o cogo la ka taa Stade Malien de Bamako ale kanu na waati filanan na sa mun ye LCBA ale ni ASB de tun bɛ ɲɔgɔn na donc LCBA bɛna gagner 1-0 Musa Samake sanga 80 ani sanga 8 na o waati a m'a fɛ Kamile bi ɲɛnama don Ousmane il a nettoyé la lucarne sanga 80 ani sanga 8 na pied gauche ka taa tribune Soleil fan fɛ donc jɔn min ɲɛsinnen bɛ mun ye kulu ma Musa Samake m'a fɛ a bɛ se boli la m'a fɛ ka ballon bana minɛ a bɛ t'i da jɔ kɔnɔ 1-0 a bɛ kuncɛ o cogo la ka taa LCBA ale kanu na a kuncɛlen sa mun ye ASB fan fɛ Soboa Sogoba an k'ale kumakan lamɛn. Bon, balontan na tout bɛɛ n'a dugujɛkan don vraiment an ye occasion dɔw sɔrɔ bon a ma se k'u concrétiser mais bon équipe y'a ka dernière minute équipe y'a ka chance min sɔrɔ a y'a exploité quoi mais bon moi je pense que manque de concentration n'a sɔrɔ vers la fin du match. ASB ɲinan saison kɔnɔ la a ka laɲini ye jumɛn ye. bon an kɔni an ka laɲini kɔni ka taa Caritas la peut-être Caritas ka kurukafu ɲini quoi. mais ni lancé in na est-ce que a moyen b'a bolo. si a moyen b'an bolo et puis on a la capacité aussi. Voilà.
donc ne kun ye Soboa Sogoba ale ASB o jalatigi o bɔlen kɔfɛ Sunkalo Traoré LCBA jalatigi an ka kumakan lamɛn. Bon ni an kɔni a bɛ sɔn ka wusa an ma yɛrɛ n'a taara lɛ an premier match an cira contre Sports bon deuxième match fana an gagné la en troisième match kɛra match nul quoi mais ni kɔni ka cɛ anw ni sera ni match kɔni gagné kɔni franchement dire ni kɔni bɛ wusa an ma yɛrɛ quoi mais fana 10 points kɔni a wusara ma trop wallahi fɛrɛ kɛra mun ye a ka fɛrɛ kɛra mun ye ani ɲɔgɔn cɛ bon regara mu ɲɔgɔn cɛ mun na parce que donc otu kumaran fɛ donc match damela an ka fɛrɛ ka an dila an ka se ka bi ta quoi ma fama bon donc premier temps c'est ka gérer position de la bon deuxième temps o tikla o kuma ye fana tugun donc an kana lâcher an ka taa dɔrɔn donc a tɔgɔ ka to ka appliquer quoi o façon ma donc an système de blanger quoi ayiwa ASB u y'a ɲɛkɔrɔse bi dɔɔni fana dɛ ouais non kɔni na a gɛlɛla yɛrɛ de quoi ASB fana équipe a fana kɛn donc ne y'a ta lɛ anu kɔni an ma jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ kɔni. Voilà, donc ne kun ye Sunkalo Traoré ne LCBA o jalatigi ale kumakan ye de ye o la sa an b'a fɔ min ye championnat kɔni tile 5nan kɔni an bɛ se k'a fɔ jaabi minnu sɔrɔla kɔni groupe la o de filɛ nin ye mun ye an b'a ta groupe par groupe jɛkulu fɔlɔ kɔnɔ n'o ye groupe A ye mun ye AS Performance ale ni AS Police tun bɛ ɲɔgɔn na donc o banna 2 ni bi la 1-1 dugu 7 ale ye seba sɔrɔ Soni kan ka so 2-0 mun ye ɲana donc ale kɔni binna m'a f'i ye Real ɲɛkɔrɔ fo Kulukoro 5-0 5-0 Real o de kɛ ɲana cɛ kelen yɛrɛ a bi naani bɛɛ don n'o ye u ka togula ye mun ye Topo donc ale ye celu 4 o sɔrɔ ka don an bɛ se ka mun fɔ a la o la sa Bakarijan ale ni Mama yɛrɛ Bakarijan gagné 1-0 LCBA n y'a fɔ cogo min na ale ni ASB donc LCBA gagné 1-0 donc Joliba ni Avenir donc o dolanci bilalen don mun ye mercredi nata o la Ousmane Traoré o la sa n'i y'a jateminɛ sa an b'a fɔ min ye nin classement provisoire ye mun ye jɛkulu fɔlɔ kɔnɔ n'o ye groupe A ye dugu 7 ale jɔyɔrɔ fɔlɔ ye kuru 13 bɛ ale bolo jɔyɔrɔ 2nan bɛ AS Real Bamako bolo kuru 12 LCBA ye jɔyɔrɔ 3nan ye kuru 10 bɛ ale o bolo mun ye Polisi ye jɔyɔrɔ 4nan ye kuru 8 mun ye Joliba AS donc jɔyɔrɔ 5nan don kuru 7 b'a bolo nka ka match 2 o de bɛ kɔfɛ donc ASB donc ale ni Soni olu bɛɛ ye kuru 5 o ye Ousmane Traoré donc ASB ni Soni kuru 5 n y'a fɔ cogo min na donc olu ye ASB jɔyɔrɔ 8nan ye mun ye a ye celu 6 sɔrɔ ka don ale bɛ bila mun ye Soni ɲɛyɔrɔ la mun ye Soni ye jɔyɔrɔ 7nan ye kuru 5 celu 3 a y'o sɔrɔ ka don mun ye jɔyɔrɔ 8nan 9nan ani 10nan donc olu bɛɛ ye kuru 4nan n'o ye Bakarijan Mama yɛrɛ ale ni Avenir donc olu bɛɛ lajɛlen kuru 4nan donc nka Bakarijan ye jɔyɔrɔ 8nan ye kuru 4 jɔyɔrɔ 9nan bɛ Mama yɛrɛ bolo kuru 4 mun ye jɔyɔrɔ 10nan o bɛ Avenir bolo kuru 4 jɔyɔrɔ 11nan o ye AS Performance ye kuru 3 jɔyɔrɔ 12nan o ye kuru 1 o ye ɲana ye donc kuru 1 de bɛ ale bolo o yɔrɔ la groupe B o kɔnɔna la o jaabi o de filɛ nin ye Sansalif Keita ale ye sɛbɛn sɔrɔ min ye USA Kita kan 1-0 Asom ale ni Black Star donc Black Star gagné 2-1 Stade Malien ale ye mun ye US Buguni dasi 3-0 Club Olympique de Bamako Sobe donc ale ye 3nan dasi déplacement na 1-0 Fili Traoré donc ale yɛrɛ o celu 1 o sɔrɔ ka don 11 créateurs ale fana ye Isfat dasi Bamako yan 2-0 mun ye Lamine Jakite ale ni Suleiman Dambele Figo olu ye mun ye 11 créateurs ka celu o sɔrɔ ka don sa o classement na sa mun ye jɔyɔrɔ fɔlɔ o ye mun ye Club Olympique de Bamako Sobe ale bolo kuru 13 jɔyɔrɔ 2nan ye Stade Malien de Bamako ye kuru 12 jɔyɔrɔ 3nan 4nan ani 5nan équipe 3 bɛ 11 créateurs US Kita ale ni Isfas nka 11 créateurs bɛ bila u bɛɛ lajɛlen ye kamasɔrɔ 11 créateurs ye min ye Isfas ni US Kita bɛɛ dasi donc 11 créateurs bɛ tɛmɛ olu ɲɛ kuru 7 walasa jɔyɔrɔ 4nan o ye Isfas ye donc Isfas donc ale ye jɔyɔrɔ 4nan ye kuru 7 bɛ ale bolo nka ale ka bi don ta de ka ca ni US Kita ale ta ye donc ale bɛ bila Kita o sanfɛ sinon bɛɛ ye kuru 4nan ye parce que Kita ye celu 3 de sɔrɔ ka don Ousmane Traoré nka u ma ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ n'o ye US Kita ale ni Isfas ye donc olu ma ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ jɔyɔrɔ 8nan ni 7nan donc o bɛ US Buguni ale ni AS Black Star o bolo donc olu fana ye jɔyɔrɔ 8nan ni 7nan ye nka mun ye Buguni bɛ bila sanfɛ Buguni ye celu 5 don Black Star ye celu 5 don nka mun ye Buguni ye celu 8 ta Black Star ye celu 9 ta donc o bɛ bila u ɲɛ o cogoya la Ousmane Traoré donc jɔyɔrɔ 8nan jɔyɔrɔ 9nan ani jɔyɔrɔ 10nan olu fana bɛɛ ye kuru 4 Yelen CSKA Asom nka Yelen ni CSKA ka ɲɔgɔn sɔrɔ la donc o banna 2-2 la nka Yelen bɛ bila CSKA ɲɛ parce que Yelen fana ye celu 8 o sɔrɔ ka don maintenant jɔyɔrɔ 9nan n'o ye Asomi ale ni CSKA donc Asom ni CSKA fana olu fana ma ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ nka Asom ka bi don ta ka ca ni CSKA ta ye parce que Asom ye celu 4 sɔrɔ ka don CSKA ye celu 2 sɔrɔ ka don u ka moyen joli moyen lajɛ -2 plus 2 -2 jɔn ta ye -2 ye Asom ye oh donc CSKA est plus CSKA fana est -2
mun ka bi donnen ka ca donc min ka bi donnen ka ca o y'a sɔn min ye donc a sɔn bɛ bila o sanfɛ o yɔrɔ la donc jɔyɔrɔ 11 na k'a kun cɛ kuru 1 o ye sabanan ase donc ale ye 40 don 90 sɔrɔla ka don a la donc ale ka bɔta o ye 5 Ousmane Traoré. ok donc ni tun ye championnat national ligue 1 orange ye ni programme minnu dira ma nataw la an n'u fana ye limananw ma Masa Solo an bɛ taa Abu Cito fan fɛ yan'an ka segin an da don basketball. Masa Solo n'an bɔr'o la an bɛ taa championnat mun tun bɛ sen na n'o ye basketball ye an b'a fɔ ko ligue des champions d'Afrique o tuma club fan fɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye n'a bɛ kɛ Mali kɔnɔ an ye garijɛgɛ sɔrɔ an ka club champion n'o ye polisiw ye o tuma olu ye bisimilali kɛ wala y'a kɛ u tilala ka qualifier ko hali n'a sɔrɔ a kun gɛlɛyara daminɛ na parce que n'i y'a lajɛ an kun binna Guinée Conakry ɲɛkɔrɔ Masa Solo jaabi labanw kɛra cogo di kunun yaasa cogo min an k'a dɔn jɔn qualifiera jɔn tɛ qualifié. Ousmane kunun jaabi laban an b'a fɔ min ye 3e journée de tun b'a la ka kɛ min ye palais des sports Salamatu Mayiga ale kɔnɔna la donc AS Police donc ale ni GSP ka bɔ Algérie donc olu kun karilen bɛ ɲɔgɔn na wala n'i y'a jateminɛ sa an b'a fɔ min ye carton fɔlɔ la Police kɔni bɛna gagner 19 17 deuxième carton donc yanni mi-temps ka bɔ sa Police bɛ gagner 37 25 ka taa Algérien olu kanu na donc mi-temps bɛ bɔ o cogoya la 3e carton donc Police bɛ sɛbɛya sɔrɔ o fana na tuguni 53 48 carton de la vérité n'o ye tiɲɛ carton ye carton 4nan Ousmane Traoré Police bɛna gagner o la 83 76 donc o bɛ kɛ mun ye match o kuncɛ cogo ye donc o bɛ kɛ sababu ye Police yɛrɛ bɛ kɛ a ka kulon jɛkulu jɔyɔrɔ fɔlɔ ye donc o ye minnu da sisan n'o ye Algérie donc olu bɛ kɛ jɔyɔrɔ 2nan ye donc jɔyɔrɔ 2 fɔlɔ Ousmane Traoré donc olu de kun kan ka qualifier ka taa mun ye tour suivant o la donc o bɛ kɛ sababu ye mun ye AS Police ale ni GSP ka bɔ Algérie donc Ousmane olu 2 bɛ qualifier mun ye Guinée ka équipe ale ni Libéria ka équipe Ousmane Traoré olu sen bɛ bɔ kulon na. oui n'i y'a lajɛ Masa Solo classement général la Police bɛ kɛ ŋana ye n'i y'a lajɛ kuru 7 o de b'a bolo mun ye an b'a fɔ cogo min na Algérie GSP a na kɛ Police ye olu fana ye kuru 7 ye o tuma maintenant mun ye a b'a fɔ cogo min na Libéria équipe o tuma ale ta ye kuru 3 ye o tuma Guinée ka Slack ale fana ye kuru 3 ye donc an b'a fɔ cogo min na nin classement o de bɛ kɛ sababu ye mun ye Police an ka Police ale bɛ kɛ ŋana ye o tuma Algérie bɛ kɛ jɔyɔrɔ 2nan ye hali n'a sɔrɔ an kun daminɛ gɛlɛyara an bolo an b'a fɔ ko Ligue des champions de basket o tuma Mali kɔni y'a organisé an ye ɲɛ sɔrɔ hali n'a daminɛ kun gɛlɛyara an b'a fɔ maintenant an bɛna ka labɛn ka kɛ an ye mun ye nin baara ma ɲɛ fɔlɔ dɛ pour dɔ ka fara kan pour que hali bi Police ka fanga sɔrɔ n'an taara phase finale la an ka se ka ko kɛ dɛ n'o tɛ baara bɛ yen dɛ surtout renfort minnu kɛlen don Police fan fɛ donc an bɛ se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kɔni ye a match kelen dɔrɔn de lajɛ mais u jɔyɔrɔ ma bonya la kosɛbɛ o ye kelen filanan fana mun ye Police de karamɔgɔ fana Ousmane a ka touche fana ka dɔgɔ kosɛbɛ mun ye a match ninnu kɔnɔna la mun ye Seku Sogore i b'a dɔn ka fɔ a la vraiment i t'a senti a la k'a fɔ ko vraiment ko match tiɲɛna a fɛ ko de karamɔgɔ bɛ se k'a dilan yan fɛ i t'o y'a la kosɛbɛ donc a fana k'i cɛsiri kosɛbɛ pour que nin renfort bɛɛ lajɛlen kana kɛ fu ye parce que baaraba de bɛ yen mun tɔ bɛ ka na kɔfɛ Ousmane o niveau fana ka bon ni nin niveau ye donc a baara k'u cɛsiri a la. ok an bɛ taa Abu Cete fan fɛ an bɛ taa Sam Ɲɔsɔnbugu. ayiwa an y'a fɔ cogo min an bɛ segin an ka kuma la yan an b'a fɔ mun ye coupe de l'amitié kɛrɛnkɛrɛnnenya Nɔnsɔnbugu n'o parrain ye Modibo Nbemba Konare Masa Solo o kuma parrain ale yɛrɛ ye Nɔnsɔnbugu ka ye o kuma a wulila ka mɔ yen ka kalan kɛ ka sɔrɔ ka na tɔ laban Bamakɔ yan
bi le opérateur économique o kuma a sigilen do Falajɛ o kuma Modibo Nbema Konare a y'a kanu san o san a bɛ kubu da a faso la kubu min n'a kɛlen bɛ fɛnba ye a faso la kɛlen bɛ bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan cɛ muso denmisɛnnin maakɔrɔba o kuma maa si tɛ to kan ni autorités fo ka taa se mun ye dugutigi ni alimamiw ni diinɛtigiw ma o kuma kubu in kɔni a bɛ ka bonya donc ni a bɛ ka bonya n'a ma labɛn ka ɲɛ a laban bɛ se ka kɛ gɛlɛya fana ye o hukumu kɔnɔna na a ye formation boloda salon arbitres kun ɲinan tuguni a seginna kan nka cette fois a y'a bonya ka tila k'a kɛ groupe 2 ye groupe fɔlɔ o ye arbitres ye nka ka tila ka mun ye entraîneur de football k'olu fara kan n'i ye ninnu 2 former mankan bɛ nɔgɔya ballontan na parce que arbitres de bɛ ballontan sariya tigɛ et entraîneur de bɛ ballontan fana dege denmisɛnninw k'u bɛ sariya dege denmisɛnninw k'u bɛ fɛnw ɲɛfɔ wa o bɛ se ka kɛ sababu ye ballontan a bɛ ɲɛ sɔrɔ olu ka commune kɔnɔ a bɛ se ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya cercle de Kolokani kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na jumadon o lancement tun bɛ formation lancement tun bɛ a kɛra an y'a fɔ cogo min u ka maison de jeunes na a formation in kɛnɛ kan sa an b'a fɔ mun ye commune 5 olu de nana a kɛnɛ kan Masasolo commune 5 mun nana an b'a fɔ mun ye Wolodɔ o kuma Nɔngɔn ani mun ye Nɔnsɔnbugu olu tun bɛ yen ka kɔrɔ nka commune 2 farala kan Cɔribugu ani Masantola bɛɛ tun représenté don arbitres ni entraîneurs la pour que ka se ka na nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ dugutigi n'ale wa Konare ale fana tun bɛ kɛnɛ kan monsieur le maire Saka Kulubali a tun bɛ yen sous préfet n'o ye madame Jɛnɛbu Kɛmɛso ye a tun bɛ nin kɛnɛ in kan fo ka se mun ye an y'a fɔ cogo min arbitre mun na formation kɛ Seydou Traoré fils o kuma an b'a fɔ bɛɛ b'a dɔn wa ex arbitre international ale tun bɛ nin kɛnɛ ka formation kɛ Birama Konate n'ale ye Mourle ka adjoint équipe nationale du genre la ni Sekou Kulubali b'a ko Pele o kuma nin kɛnɛ in fana kan maaba caman tun bɛ yen u ka DCAP fana tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se mun ye an b'a fɔ cogo min denmisɛnw ka ɲɛmaa ma jeunesse ɲɛmaa ani mun ye commission d'organisation o membres fana bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen baara nana daminɛ nin cogo in na Masasolo o kuma o baara cadre kɔnɔna la sa an ka lajɛ n'an sera ka Konate sɔrɔ ale mun ye kumana arbitres ni entraîneurs ka formation olu formateurs tɔgɔ la a ye mun fɔ an ka lamɛn an sigila fɛn min kama n'o ye ka jɛ ka bɛn fɛn kelen ka ala k'a kɛ ɲɛtaga ye ala ka an bɔ nɔgɔla n'a ye ala k'a kɛ jamana suma n'a ye kuma janba t'anw bolo an kɔni an nisɔndiyara parce que ni i wulila ka na k'i kana mɔgɔ dɛmɛ ka se k'a ka fɛn ta yɛrɛ i bɛ se k'o tigi dɛmɛ parce que anw yɛrɛ fɛnɛ ni anw ye yɔrɔ la bi dɔ de fɛnɛ anw dɛmɛ ka fɛn di anw ma tɔw bɛ fɛn dɔ fɔ ko la connaissance est la seule richesse dont on peut dépenser sans diminuer tɛ dɔwɛrɛ ko dɔnniya ye nafolo de ye i bɛ se k'a di mɔgɔ ma ka sɔrɔ i ma fɛn bɔ i jo hɔrɔnta la donc o de an fɛnɛ nisɔndiya fɛnɛ bɛna yalasa dɔɔni an dɔɔni min sɔrɔ ka n'o dɔɔni fɛnɛ di an balimaw ma minnu ma garijɛgɛ sɔrɔ i n'a fɔ anw ye garijɛgɛ sɔrɔ cogo min na donc an b'a ɲini u fɛ a dɔɔni ditɔ min ka gɛlɛn an ka ɲɔgɔn lamɛn an kana ɲɔgɔn sɔsɔ an ka ɲɔgɔn faamuya bɛɛ n'i ka hakilina don tiɲɛ tɛ mɔgɔ si bolo mais nkalon tɛ mɔgɔ si bolo fɛnɛ donc n'an ye ɲɔgɔn kun o la an bɛ bɔ ni min ye yan an bɛ bɔ ni fɛn ye yan nɔ an bɛ se ka baara kɛ n'o ye yan fɛnɛ donc ala k'a ɲaga d'an ma nin tun ye an y'a fɔ cogo min Birama Konate n'ale dege karamɔgɔ ye ouais non il est très compétent vraiment a ka baara a taabolo ka ɲi an yɛrɛ y'u ye baara la vraiment an nisɔndiyara u kɔrɔ tiɲɛ don an b'u dɔn ka kɔrɔ mais n'i ye mɔgɔ ye baara n'a bɛ ka ɲɛ a bolo i bɛ nisɔndiya u ka baara ɲɛna ale ni Sekou Kulubali Pele ani mun ye le fils ye vraiment an b'u waleɲuman dɔn parce que baara taabolo la Masasolo kulonkɛ ka bɔ a la a ɲɛna an bɛ Umar Magasa lamɛn ale ye commission d'organisation min bɛ nin waati in na Nɔnsɔnbugu ale ye mun fɔ an k'o lamɛn. Voilà bon nisɔndiyalen bɛ foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fɔlɔ foli fɔlɔfɔlɔ o ye Mani yɛrɛ ta ye ka donateur fo ka dugutigi fo ka sous-préfet fo k'an ka commission mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo parce que salon an ye gɛlɛyaba sɔrɔ ko in kɔnɔ mais a ma dabɔ o kama parce que gɛlɛya fɔlɔ ye mun ye an ye arbitre former ya baara bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogo min quoi mais dɔw m'a faamuya parce que yan nɔ burusi kɔnɔna bɔlɔnda ko a ma nɔgɔ parce que dɔw ye kuma caman fɔ bon ka taa diplôme minɛ k'a bila ten u ma sɔn ka na bɔlɔnda a pacifique quoi donc o gɛlɛya de y'an sɔrɔ parce que an b'o de fɔ ɲina ni maa ma baara k'a fɔ n'i nana don baara in kɛ i k'i jija n'i y'a kan na i kana a baara waleya o de ka d'an ye quoi. nin ye Umar Magasa ale ye mun sɔrɔ ka fɔ an ye o kɔfɛ an b'a lajɛ n'an sera ka dugutigi sɔrɔ wa Konare ale yɛrɛ mun jɔyɔrɔ bonyana nin compétition in labɛnni na a n'a bɛ ka améliorer ka taa ɲɛfɛ an ka dɔn lamɛn a ka kuma la. Barikaso ka na an bɛɛ nakun tɛ ko kelen ye an bɛɛ nakun ye ko kelen an bɛɛ bɛ ko kelen ɲini an
ne bɛ fa ni ba la donc a b'a maa fɛ bɛɛ lajɛlen ka don a rɔ o de ka di n ye a ko n'ala sɔnna ma i b'a lajɛ n y'a bɛ sigi ɲinan masaluna donna cɛribugu donna a bɛ na dɔɔni dɔɔni n'an sera yan bi formation Salva a y'a formation kɛ Mali arbitre ba farafinna yɛrɛ arbitre n'o ye Seydou Traoré n'i y'a filɛ coupe du monde filɛ fɛ o nana an ka denmisɛnninw dege entraîneur fɛnkɛ la arbitriya la commune 3 min tun bɛ k'a bɛɛ mɔgɔ ta ka dɔ former a bɛɛ rɔ o banna ɲinan komi n y'a fɔ a ye n ko cercle bɛɛ ka don a rɔ a labanna ka cercle commune 2 don a rɔ ka laban ka segin ka dɔ wɛrɛ fara ko kan n'o ye arbitre degeli ani entraîneur degeli a labanna k'o don a rɔ donc n'o donna a rɔ y'a dɔn ko a b'a la ka bonya don o don a b'a la ka kɛ ɲɛtaa ye mana n'an voilà nin ye dɔɔni ye mun ye dugutigi ye mun fɔ an ka lajɛ n'an sera ka monsieur le maire sɔrɔ Saka Kulubali nisɔndiya n b'a la n'hakilina n b'a la voilà an b'a lajɛ n'an sera ka monsieur le maire sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Saka Kulubali ale ye mun fɔ an k'o lamɛn b'a kɛ ka to kuma ka gɛlɛn an b'a fɔ ko jama bɛɛ k'i bisimila an di mɔgɔ tɔgɔ ta ka bɔ tɔw ta la fɛn o fɛn yɛrɛ se yan nɔ an ka commune yɔrɔ wɛrɛ commune an bɛ hɛrɛ kɛnɛ de kan donc bamananw ka fɛ hɛrɛ kuma man ka caya an bɛ min fɔ k'a fɔ bɔn hɛrɛ kɛnɛ ni ala k'a kɛ kɛnɛ sewale ye ala k'a kuncɛ hɛrɛ la ala k'a laban hɛrɛ la ala ni kira. voilà nin ye dugutigi ye mun fɔ ko kuma hɛrɛ kuma ko mankan ka caya an ka Modibo Benba Konare lamɛn ale mun yɛrɛ bɛ ka i cɛsiri nin ko la ale bɛ ka a nafolo bɛɛ bɔ ale de bɛ ka a labɛn a organisation kɛ pour que cogo min sigida n'o ye cercle de Kolokani a ka ɲɛtaga sɔrɔ sport la a ka ɲɛtaga sɔrɔ u ka adamadenya taabolo la an ka lamɛn mun fɔ. a ka karamɔgɔw a k'u bonya baara in kɔnɔna na ka baara in k'a kɛ ni cɛsiri ye a seko n'aw damayira bɛɛ la ka d'a kan karamɔgɔ min b'aw bolo yan karamɔgɔ jolenw de don ninnu warima ninnu se yan sababu de y'u se yan donc an b'o foli n'o barikada k'u ye fɔlɔ ka a f'u ye k'u y'an bonya ala k'u bonya k'ala kana an k'u ma fitiriwale k'a fɔ aw ye ɲininkali fɛn o fɛn b'aw bolo a y'a tɛnku la pour que ani faamuyali ka bɔ yan faamuyali min bɛna aw nafa n'a bɛna sigida nafa ka d'a kan bamananw b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ bɔ dunufɛyɔrɔ la ka t'i kɔnɔ fɔ donc o fɛnɛ kɔfɛ ni nin formation in banna aw de bɛna kɛ an ka sigida sariyatigɛlaw ye n'an ye sɔsɔli wuli balontan ko fɛn o fɛn na an bɛ wuli ka taa se aw de ma aw k'an bɔ ɲɔgɔn na donc ni siga donna aw ka dɔnni na dɔrɔn o ye baara in bɛɛ kɛlen fu ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi o ma o kɔfɛ k'a fɔ aw ye ko formation in a ka cɛsiri ani dɔnniya ka bɔ yan siga tɛ dɔnni mun na min bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara a ka cɛsiri kan a bɛ cɛsiri min na a ka sigidaw ɲɛtaga la n b'a fɔ aw ye bɛɛ kelen kelen jɔyɔrɔ dɔ bɛ bɛɛ kelen kelen na i ka faso ɲɛtaga la o yɔrɔ la n bɛna zana dɔ d'aw ye siniwaw ka laadala ɲɛmɔgɔba dɔ ka zana don a ko maa si man ka jɔn i yɛrɛ la i man ka jɔ i ka kɛta la i faso ɲɛtaga la ko n'o siga bɛ mɔgɔ min na k'i ka sange siri soso kelen pe da la i ka don k'i da sange in kɔrɔ ko i bɛna faamu k'a fɔ e ni soso ye min bɛna min bali ka sunɔgɔ donc o b'a yira k'a fɔ ko maa si man dɔgɔn i ka kɛta man dɔgɔn i faso jɔli la donc ka kuma surunya n tɛna se ka bɔ kuma la ni ma foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin commune minnu nana fara Musamugu commune kan pour que ka baara in kɛ donc ka yanni ka bɔ kɔrɔfɔ la n bɛ fɛ ka walawalali fitinin kɛ jama ka faamuyali kama ka d'a kan salon an ye formation min kɛ an y'a ŋaniya k'a fɔ ko n'o formation banna an bɛna formation boloda arbitre ye o kɔfɛ min bɛna kɛ formation kuntagalajan ye k'a to dɔnniya caman bɛ se ka fara u ka dɔnta kan cogo min na walasa an bɛ se ka dɛmɛ don dɔw ye olu ka sanfɛlan sɔrɔ cogo min na mais n'aw yɛrɛ voilà nin ye Modibo Benba Konare a ye mun sɔrɔ ka fɔ an ye nin ye dɔ ye o la ni ala sɔnna ma mercredi o kuma formation kɛlen k'a ban mun bɔra o fana na an bɛna kɔnɔ fana fɔ limanaw ye ni ala sɔnna ma radio Clédou a sanfɛ yan an bɛ taa Abu Cete fan fɛ yan'an ka segin na sisan. ayiwa Masa Solo n'an bɔra yen o ma kɛ juma wa sibiridon wulada fɛ an nana Bamakɔ yan an nana commune 2 la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Coupe Mémorial Moriba Doumbia 10e édition ni y'a siɲɛ 10nan ye o laada ye sa dɛ
masa jɔra a kɛra fɛti ba de ye on sera terrain na an bɛ se ka mun fɔ tribune 3 n ye jama min ya ni ye ɲɛmɔgɔ mun y'a kɛnɛ kan n famana k'a ɲɔgɔn ye a balontan na carré kɔnɔna la n'i y'a lajɛ n b'a fɔ mun ye balontanna bakɔrɔ dɔw tun bɛ yen mais an ka daminɛ monsieur le maire tun bɛ Abagnare ale kɔfɛ Ousmane Traoré Gascoigne ale fana ye maire a fana tun bɛ yen fo ka se mun ye Ibrahima Diko ma Bagadaji maire an b'a fɔ mun ye Ba Jara ale ye Memorial Dara Moriba mun yɛrɛ tɔgɔ la o terikɛ a n'u ye balontan ɲɔgɔn fɛ o fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan balontanna baw la sa Cheikh Diallo tun bɛ kɛnɛ kan Abdoulaye Diawara blocus mun ye Yaba Yakuba Traoré Yaba ka taa se mun ye journaliste bakɔrɔ ma Salif Gawusu Jara ale fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan ani maaba caman wɛrɛ mɔgɔ ka ca kubu kɔni a kun cɛra 11 ka sebaya la o ye joliba bugɔ penalty tan na 4-1 balontan kɔnɔna na Ousmane Doumbia dugutigi n'ale ye Moriba Doumbia yɛrɛ mɔden o kuma ale ye cɛlu gosi sanga 25 Adama Kulubali sanga 77 ale y'a ji bɔ penalty tan na joliba fan fɛ penalty tan na n y'a fɔ cogo min 11 ale ye se sɔrɔ 20 o dira joliba ma ni médaille o kuma 40 o bɛ di mun ye 11 ma ani médaille an ka lajɛ mun ye fɛngɛ ye mun sɔrɔ ka fɔ an ye Ba Jara n'o ye fɛngɛ yɛrɛ terikɛ ye Moriba yɛrɛ terikɛ ye bi ni Ala ka hinɛ la Ba Jara o tun b'a kɛnɛ kɛ mun fɔ an k'o lamɛn. I kɔrɔ don nka aw ye balontan. An ye balontan ɲɔgɔn fɛ. 54 kɛ ɲɔgɔn fɛ à Dakar. Le foyer du Soudan contre l'US Gorée. Ayiwa bon bi nisɔndiya jumɛn bɛ na nin kɛnɛ in kan. Il n'est plus rien à dire. Kuma tɛ n da tuguni ka Ala ka hɛrɛ k'a ye dɔrɔn hali bi. Pour aujourd'hui n tɛ n tɔɲɔgɔn ci la yan nɔ. O bɔlen kɔ ye an ka lajɛ n'an sera ka mun ye Malamine Doumbia n'o y'a den dɔ ye n'ale sigilen don Canada nka ale yɛrɛ nana nin kama an ka lamɛn ye mun fɔ Malamine. C'est vrai que foyer joli bɛ an fanga kivu ye mais on se ka tɛrɛ ɲare la ye donc vraiment ni kutari jara an fo ka dama tɛmɛ merci beaucoup. Bon aw bɛ continuer ka ani da wa ka kɛ nin cogo in na commune kɔnɔ yan. N'Ala sɔnna a ma kubu kɔni nin y'a daminɛ kubu kɔni san o san ça c'est promis san o san kɔni an bɛ kubu in da pour le moment. O kuma o kɔfɛ sa an ka honorable député à l'Assemblée nationale Mamadou Doumbia n'o fana y'a denkɛ la kɔrɔbalen dɔ ye an ka kuma lamɛn. Jalen de don vraiment ka kubu in minnu y'a organiser yan ka foli k'u ye vraiment baara ɲɛna famille ka foli b'u ye nin kubu in n'Ala sɔnna a ma san wɛrɛ an b'a ɲɔgɔn datugu pour que kubu in a ka perpétuer commune in kɔnɔ yan. O bɔlen kɔ sa an b'a fɔ mun ye kɛrɛnkɛrɛnnen la famille bɛɛ tun bɛ yen Awa Doumbia n'ale bɔra fo Buguni ale tun bɛ yen Cheikh Oumar Doumbia Bengue n'o ye Maki Doumbia ye u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan an b'a fɔ tiɲɛna a kɛra somɔgɔw bɛɛ lajɛlen musow denmisɛnninw mɔdenw a kɛra commune ko ye k'a fɔ ko coupe mouvement waati commune 2 la ale bɛna daminɛ sisan n'a coupe denfa ye Sekou Jige n'ale PDG Rantal PDG de y'ale a ma Diouf Touré samedi natɔ kalo tile 2 cité la ASCT ale ni King FC olu b'u kɔra ɲɔgɔn kɔ a la jɛ bɛɛ ka organiser. Ousmane Traoré an b'a fɔ min ye nin Badema dɔrɔn ta ye mun kɛra mun ye sibiri tɛmɛnen Badema Renouveau ale ka terrain donc Badema Renouveau ni Salkane tun bɛ ɲɔgɔn na Badema gagnera 2-1 Abdoulaye Jara jila sur coup franc ale ye 1 don min Mohamed Keita coup franc ale fana ye 1 don Sadika bi don kɛra Malik Jabi donc mercredi nata ye Badema Renouveau ni Joliba Kade olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kɛ 16h o waati. Ok an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ bi ta bila yan n'Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan mercredi nka sini Jibril Kaba ni Seku ani Sulu a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kan.